Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan ya guys. Muni mong kinahoy gapon guys oh. Sa bukid guys. Kinahoy mi gapon sa bukid ba. Muni mong nakuha gapon guys, yung kahoy guys oh. Guys oh. Kahoy. Kinahoy mi gapon sa bukid guys kay wala tay kahoy guys. Pagsudlod sa balay ba. Puno po na mong motor guys oh. Kahoy guys. Panghangak ng hapon guys ay. Nakot ng kahoy guys. Sa bukid guys. Kahoy muna mong gamit guys. Wala mong nagamit o kuhan guys. Yun yung silin ba. Kahoy lang mong gamit. Baon na po na mo niron guys. Wala po na mo nahagwag hapon guys. Pero di pa po yung hapon na. Pag-abot kaon na yun guys. Gutom na. Nagko na oh. Puro laki. Puro nang laki ni kanan. Gapo kay timpo guys oh. Lagi na ginimulan guys. Kaya gapo kay timpo guys. Hapit tiging kuan guys. Hapit tiging Pasko guys. Ang ilakas panahon guys oy. Sila kaadlaw na lang guys. Pasko na guys. Mililhan na dito guys nga hapit tiging Pasko guys kay tugnaw kay tugnaw na kayo nga buntag ba. Buntag tugnaw na kayo. Ayun na gid na nga hapit tiging Pasko guys. Hey guys, thank you for watching guys. Something na taknunay guys.